ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ପାଠଶାଳା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ HCF ର ବେସିକ୍ ଏବଂ LCM ର ବେସିକ୍। ଆଜି HCF LCM କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୋଉ ଟାଇପର ଆମର କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ସବୁ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ HCF କିପରି ବାହାର କରାଯିବ ବା LCM କିଭଳି ବାହାର କରାଯିବ ସେ ସବୁର ନିୟମ ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଆମର LCM ବାହାର କରିବାର 3ଟି ମେଥଡ ବା HCF ବାହାର କରିବାର ମଧ୍ୟ 3ଟି ମେଥଡ। ଯୋଉ ମେଥଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସହଜ ଲାଗିବ, ସେଇ ମେଥଡରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେସନ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି 2 ର ପାୱାର 4 ଗୁଣ 3 ର ପାୱାର 2 ଗୁଣ 5 ର ପାୱାର 3 ଗୁଣ 7। ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଏ ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ 2 ର ପାୱାର 3 ଗୁଣ 3 ର ପାୱାର 3 ଗୁଣ 5 ର ପାୱାର 2 ଗୁଣ 7 ର ପାୱାର 2 ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା 3 ଗୁଣ 7 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 5 ଗୁଣ 7 ଗୁଣ 11। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଛି HCF କଣ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ HCF ଏଗୁଡା ଇଏ ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ମେଥଡ। ଏଥିରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ କଣ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଦେଖିବା, 2 ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଥାର୍ଡରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 2 ବିଲକୁଲ ହବ ନାହିଁ। ଏ କମନ ହବ କିପରି? 3ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ ଯାଇକି କମନ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତାହେଲେ 3ଟା ଦେଖିବା, 3 ର ପାୱାର 2 ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି 3, ଏଠି ଅଛି 3। ତାହେଲେ ଏ 3ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର 3 ଅଛି, ତେଣୁ 3 ନବା। 3 ର ଆମେ କଣ କରିବା, 3 ର ଲୋଏଷ୍ଟ ପାୱାର ନବା। ବୁଝିପାରିଲେ? HCF ରେ ଆମର लोएस्ट पावर निया जाए, किंतु LCM रे हाईएस्ट पावर नहीं जाए। हाईएस्ट पावर ताले हम प्रथम तो कौन पाइले, 3 पाइले, तापर देखिए 5 अच्छी, एडी 5 अच्छी, एडी 5 अच्छी, ताले 5 नवा। तापर एडी 7 अच्छी, एडी 7 अच्छी, एडी 7 अच्छी, ताले 7 भी नवा। आ 11 एठी अच्छी, एपटे नाही, एटारे भी नाही। ताले हमर 5 रो हाईएस्ट पावर 3, एटी 2, एठी 1। ताने हमर दरकार लोएस्ट पावर, ताले 5 रो पावर 1, तमने 1 5 ही रहइबो। 7 से बढिया 7 रो पावर एठी 1, 7 रो पावर 2, 7 रो पावर 1। ताले हमर लोएस्ट पावर दरकार, तमने 7 रो पावर 1। आउ के बाकी रहले कि और केही ना, ताले 3 5 15 7 5। ताले एटा हबो हमर कोन HCF। पचारिछि HCF, ताने ऑप्शन नंबर बी होछि करेक्ट आंसर। जदि हमको पचारि थांता एरी LCM, ताले हम हाईएस्ट पावर नै थांते। ताले LCM एटा हला HCF। हम जदि सेटा को LCM नै थांता, LCM बाहर करबा पय कहि थांता, ताले कोन करि थांते, 3 5 7 तो अछति, ता सहित जेतकी सब फैक्टर ए प्राइम फैक्टर 2 पडिछि माने 2 निया जिवो, तापरे 3, तापरे 5, तापरे 7, तापरे 11।
এই ସମସ୍ତଙ୍କର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର ନେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର 2 ର କେତେ? ଏଠି 2 ର ପାୱାର 4, 2 ର ପାୱାର 3, 2 ର ପାୱାର, ତେଣୁ ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର 4, ତେଣୁ ଆମେ ନବା 4। 3 ର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର ସେଇଭଳିଆ, ଏଠି 2 ଅଛି 3 ଅଛି, ତାହେଲେ 3। 5 ର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର ସେଇଭଳିଆ, 5 ର ପାୱାର 3, ଏଠି 2, ତାହେଲେ ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର 3। 7 ର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର, ଏଠି 1, ଏଠି 2, ତାହେଲେ ଏଠି 2, ତାହେଲେ 11 ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର 8। এইটা ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ LCM। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2। ସେ ଦେଇଛି 2 ବିଭକ୍ତ 25, 16 ବିଭକ୍ତ 70, 6 ବିଭକ୍ତ 45, 18 ବିଭକ୍ତ 75। ସେ HCF ପଚାରିଛି। ଏଭଳି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଆମର HCF LCM କିପରି ବାହାର କରାଯାଏ? ଯଦି HCF ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଲବ ଲବର HCF ବିଭକ୍ତରେ ହରର LCM ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଯଦି ଆମର LCM ପଚାରିଥିବ ତାହେଲେ ଲବର LCM ବିଭକ୍ତରେ ହରର HCF ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି HCF, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲବର HCF। ପ୍ରଥମ ତ ନମ୍ବର ଲେଖିବା 20 ବିଭକ୍ତରେ 25, ଏଟା ଆମେ କଟି ପାରିବୁ। 4 5 20, 5 5 25, ତାହେଲେ ଏଇ ହେଲା 4 ବିଭକ୍ତ 5, ପୁଣି 16 ବିଭକ୍ତ 70 ବି କଟିବ। 16 ବିଭକ୍ତ 70, 16 35, 8 ବିଭକ୍ତ 35, 6 ବିଭକ୍ତ 45, 3 6, 3 15, 2 ବିଭକ୍ତ 15, 8 ବିଭକ୍ତ 75, 318, 25 3 75। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ? 4 ବିଭକ୍ତ 5, 8 ବିଭକ୍ତ 35, 2 ବିଭକ୍ତ 15, 6 ବିଭକ୍ତ 25। ଆମର HCF ବାହାର କରିବାର ଅଛି। HCF ବାହାର କରିବାର ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ଉପର ସଂଖ୍ୟାର HCF ନବା। 2 4 6 8, ଏମାନଙ୍କର HCF କଣ ହବ? 2 ହବ। ତାହେଲେ 2 ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଏ ସବୁ ତାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲ, ମାନେ 2 2 4, ଇଏ ହବ 2 6 8, ଇଏ ହବ 2 6, ତାହେଲେ 2 ହବ HCF। এই ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପୁଣି LCM ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ହରର LCM ତାହେଲେ ଆମର 5 35 15 ଏବଂ କେତେ ହେଲା 25। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କେତେ ପଡିବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମ ପଡିବ ନା ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ସବୁଠୁ ସାନ ନମ୍ବର, ତାପରେ ତାଠୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ବଢି ବଢି ଯିବ। ତା ପ୍ରଥମ 2 2 ଦ୍ୱାରା କଟିବନି, 3 ଦ୍ୱାରା କଟି ପାରିବ 15ଟା, 5 15, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା କଟିବନି। ତାହେଲେ ସେଟା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ରହିବ। 25 କୁ 25, 35 କୁ 35, 5 କୁ 5। ତାହେଲେ ଏବେ 5 ଦ୍ୱାରା କଟିବ, ଆଉ 3 ଦ୍ୱାରା କଟିବନି। 5 କୁ 5, 5 7 35, 5 କୁ 5, 5 9 25, ପୁଣି 5 ଦ୍ୱାରା କଟିବ। 5 କେ 5, 7 ରହିବ, ପୁଣି ଥର 7 7 ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାର LCM କେତେ ପାଇବା? 3 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 7, 5 15, 5 75, 75 into 7, 7 5 35, 5 3 7 50, 50 52, ତାହେଲେ 525, 525 ପାଇଲେ। ତାହେଲେ LCM ପାଇଲେ 525, 2 ବିଭକ୍ତ 525। ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ଅଛି?
ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर बुझिपाले एचसीएफ हेले एभଳି बाहर करबा एलसीएम हेले ऊपर नंबर एलसीएम बाहर करबा और हरर एचसीएफ बाहर करबा बुझिपाले ताले आसन देखिबा 3 नंबर हाउ मेनी डिफरेंट एचसीएफ आर पॉसिबल फॉर द नंबर ए plus 10 a plus 20 a plus 25 a plus 26 तामाने ए जो संख्या गोटे देछि ए गोटे संख्या देछि ए बदल रे यदि गोटे संख्या नबा नकरा जे 5 नबा a plus 10 ताले ये केते हबो 15 a plus 20 ताले ये 25 हबो a plus 25 ताले ये 30 हबो a plus 26 ताले 31 हबो ताले एई भलिया संख्या देछि ए मानकर पचारिछि हाउ मेनी डिफरेंट एचसीएफ आर पॉसिबल केतटा एचसीएफ पॉसिबल बोली पचारिछि हां कि नै ताले देखो एटी 5 15 25 30 एतिकी संख्या आइथिले से 5 रे कटि परिथा किंतु 31 अछि कटिबार ताले हमर कोन एचसीएफ हम कि बोली बात करू माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तामाने एई संख्या मानकर फैक्टर हवा दरकार तामाने एई गुडा को जो संख्याटा एचसीएफ हबो ए समस्त संख्या को से कटि पारथवा दरकार माने एई संख्या गुडा को से संख्या द्वारा रण हे पारथवा दरकार विभाज्य होथवा दरकार ताले सेमति गोटा संख्या के अछंती कि एक द्वारा देखिबा एक द्वारा हे पारिबो दुई द्वारा कोन संख्या कटिबो नै तीन द्वारा भी एगुडा कटिबो नै ये 30 टा कटि जिवो आ कटिबो नै चार द्वारा पांच द्वारा चार कटिबो 6 द्वारा एटा कटिबो आ कटिबो नै से भलिया हमें जत्ते भी संख्या खोजले भी पाइबा नहीं काहे कि ना एगुडा को प्राइम फैक्टर जो बोले नै कि प्राइम हमर को प्राइम नंबर से बोले ये 31 और 30 को प्राइम एमानकर एचसीएफ केते हबो एक ही हबो तेणुकरी या सहित एटा 25 टा 30 और 25 30 31 कोन को प्राइम 29 31 को प्राइम एमानकर एचसीएफ एक ताले पॉसिबिलिटी कोन अछि गटे ही एचसीएफ हे पारिबो एक ही हे पारिबो देखिबा नेक्स्ट 4 नंबर ताले 4 नंबर कोन कहउछि 4 नंबर हला 3 रा पावर 25 माइनस 1 आ गोटे संख्या देछि 3 रा पावर 35 माइनस 1 कोन पचारछि एचसीएफ केते हबो ताले 3 रा पावर 25 टा को मु 3 रा पावर 5 4 रा पावर 5 लिखि देबी आ 1 1 रा पावर 5 लिखि देबी 1 रा पावर लिखले किछि जायस नै तेणु आसंतु 3 पावर 35 टा को 3 रा पावर 5 4 रा पावर मु 7 लिखि पारि नै किबा 3 रा पावर तापर 1 रा पावर मध्ये लिखले किछि जायस नै तो लिखि देबी ताले एठी गोटे जिंस लक्ष्य करो 3 रा पावर 5 1 3 रा पावर 5 1 एटा को मु जदि a नेबी a माइनस b ए संख्या डिविजिबल हे परिबो तो ए संख्या रे एटा रे a माइनस b रहइबो ताले एठो कॉमन कोन जिवो a माइनस b ही कॉमन जिवो ना ए a माइनस b ही ए संख्या को डिवाइड माने डिविजिबल करि परिबो तो ए संख्या को
माइनस बी ही डिविजिबल करि परिबो ताले a माइनस b कोन a बदल रे अछि 3 रा पावर 5 माइनस b बदल रे 1 ताले एई संख्याटा ही ए दिटा एक संख्या को डिविजिबल करि परिबो ताले एटा ही तार HCF हे परिबो बुझ परले ना नै ताले देखंतु मु आउथरे कहूची एटा को मु भांगी देली 3 रा पावर 5 एवं तार पावर 5 कर देली माइनस रे 1 रा पावर जेते लिखले भी किछि फरक पड़ेनी सेति मु 5 लिखली तापर एटी 3 रा पावर 35 3 रा पावर 35 को 3 रा पावर 5 तार पावर 7 लिखली माइनस रे 1 रा पावर जेते लिखले भी किछि जाय आसे 7 जे एटा गोटा रूल हैला ना हमें पूर्व क्लास रे पढितले जदी a रा पावर n एवं b रा पावर n रे माइनस थिबो ताले से सबु बेले a माइनस b द्वारा डिविजिबल ये एनी नंबर हेथिबो n एनी नंबर n इक्वल टू इवन हे पारे ऑर्डर हे पारे जा भी हे पारे तनक a माइनस b द्वारा सबु बेले डिविजिबल तो से रूल नै कि हम एठी a भी बनै दली नै कि a भी समान कर दले a भी तापर a माइनस b बाहरी गला a माइनस b द्वारा डिविजिबल तनो a माइनस b कितना हो 3 पावर 5 माइनस 1 ताले आंसर हो कोन ऑप्शन नंबर बी बुझ परले ताले आसु देखिबा 5 नंबर द HCF of two numbers 12906 and 1488 is 478 their LCM समझ दुईटा संख्या देछि एटा गोटे संख्या एमानकर HCF देछि एतिकी 478 से बजारे जे LCM केते हो हमें जानि छे ना दुईटा संख्या मनकर संख्या दुईटा a गोटे b a गोटे b गोटे दुईटा संख्या जदि a गुणन b हुए माने संख्या दुईटा गुणफल समान HCF into LCM हो कि नै ताले संख्या दुईटी तार HCF केते देछि 478 ए मानकर a गुणन b ता माने 12 906 गुणन 14 818 ताले HCF के देछि 478 गुणन रे LCM ताले LCM नाही ताले एठी गोटे दिन देखंतु एई भलिया क्वेश्चन एग्जामिनर आपण मानको टाइम को खाଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡା को आपण LCM କରିବେ पुणी एटा को या देर हरण କରିବେ माने LCM टा को एठी रहबो एटा को एठी तळ को आनिबे 478 हरण କରିବେ किंतु सेमति हमें करबा नाही कोन करबा यूनिट डिजिट रे सॉल्व करबा देखंतु केमति हो हमरो एई दुईटा संख्यार गुणफल या सहित समान हवा दरकार ना ताले कोन करबा यूनिट डिजिट देखिबा 6 एवं 8 गुणन कले केते हो 6 टा 48 ताले एकक घरे के 8 हबो निश्चित भाव रे घरे 8 हबो बुझ परले सेही बळी 8 सहित आमे केते गुणन करबा जा फल रे ये भी यूनिट डिजिट 8 हबो ताले देखि देबा ऑप्शन रे 8 रे ऑप्शन अछि प्रथम रे 6 6 ये ही परिबो तापर देखिबा न 3 8 3 24 एक घरे 4 हबो हबनी 8 9 72 एक घरे 2 हबनी ये हला 8 3 24 हबो एक घरे 4 हबनी 8 9 72 एक घरे 2 हबो तण ये हबनी 8 2 16 एक घरे 6 ये हबनी केवल गोटी ऑप्शन ही अछि जोटा की गुणन कले एक घरे 8 ही परछि 848 ताले एटा ही हबो करेक्ट आंसर बुझ परले आपण न बसी गुणन करि थाते आ सेमति करिवेनी टिके खाली
ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन। If x अनुपात y be the ratio of the two whole number and z be their HCF, then the LCM of these two numbers is what? से କହିଛି କଣ ନା ମନେ କରାଯାଉ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ତାର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି x ଅନୁପାତ y, ତାପରେ HCF ଦେଇଛି କଣ z, ତାହେଲେ ସେ LCM ପଚାରିଛି। এই ସଂଖ୍ୟା କଣ କରାଯିବ ଆମର ଆପଣ ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଜାଣିଥିବେ HCF ମାନେ କଣ, এই ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି ହଁ କି ନାହିଁ। ମନେକର 4 ଏବଂ 8 ଯଦି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ତାର ତାର HCF କେତେ ହବ 4 ଏବଂ 8 ର 2 ଦୁନେ 4 2 4 ତାପରେ 2 के 2 2 ଦୁନେ 4 ତାହେଲେ କେତେ ହବ ଏଇ 4 ହିଁ ହବ ହଁ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା କଟିବନି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଟିବନି ଏଟା ଗୋଟେ କଟିବନି, ତାହେଲେ 2 ଦୁନେ 4 ତାର HCF କେତେ ହଉଛି 4 4 ଯଦି HCF ହେଲା ଏଇ 4 ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବି ନା 4 ଗୁଣ 1 ଏବଂ 8 ଟାକୁ 4 ଗୁଣ 2, ତାହେଲେ ଏଇଟା 4 ଟା ଯଦି HCF हुए ତାହେଲେ 4 ଟା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି ନା ବାସ୍ ଠିକ ସେଇଭଳି এই z টা এটি গুণ ହେଇକି ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାର ଗୁଣଫଳ z into x into ଏଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତୁମର ତାପରେ y into z इक्वल तो ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା LCM into HCF, HCF ବଦଳରେ ଆମେ z ଲେଖିଦେବି ନା HCF ଆମର z ଦେଇଛି ନା, ତାହେଲେ LCM equal to ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା z into x into y into z, এটা ପୁରାଟା ବିଭକ୍ତରେ ଆମର ଏଇ z ଟା ଚାଲିଯିବ ତଳକୁ, ତାହେଲେ z କୁ z ଗୋଟେ କଟିଯିବ, ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା x y z, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ପାଇଲେ D x y z। ତା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏତିକିଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ HCF ଯଦି x ହୁଏ, ଧର a ବି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ତାର HCF ହେଲା x, ତାହେଲେ ତାର LCM କଣ ହବ a ଗୁଣନ b ଗୁଣନ x, ବୁଝିପାରିଲେ। এটা মনে ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन। ତାହେଲେ the HCF of two number is 8, ସେ କଣ କହିଛି HCF ଦେଲା ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ମାନେ HCF on 8 ଦେଇଛି, on the following can never be their LCM, କୋଉଟା ତାର LCM ହେଇପାରିବନି। ମନେ କରାଯାଉ a ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା b ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ এই সংখ্যাটা ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା a ଗୁଣନ 8 ଆଉ b ଗୁଣନ 8, ତାମାନେ এই HCF ଟା এই ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥିବ ନାଇଁ କି। ଯଦି HCF ଟା এই ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଭିତରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମୁଁ କହିଦେଲି ତାର ବେସିକ ଟା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବି a ଗୁଣନ 8 b ଗୁଣନ 8, ଆଉ এই ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର LCM ମୁଁ ବାହାର କରିବି, LCM ବାହାର କରିବି ମାନେ କଣ ହବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 4 6 ଏ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ଏ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର LCM ବାହାର କରିବି 4 ଏବଂ 6, ତାହେଲେ 2 ଦୁणे 4 2 3 6, ତାପରେ 2 के 2
3 ରହିଲା 3 के 3 2 गुणे 4 3 12 एलसीएम ହେଲା 12 তাহলে এই সংখ্যা দুইটা ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି 2 2 4 ତାର ଏଚସିଏଫ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ହବ 2 2 ହବ 2 2 4 2 3 6 ଥରେ ହିଁ କଟିବ 2 यार एचसीएफ 4 ଏବଂ 2 ର 4 ଏବଂ ସରି 4 ଏବଂ 6 ର एचसीएफ को 2 ताने 2 टा एटी 2 गुणे 4 एटी गुणा ହେଇକି ଏଟା ଧର एचसीएफ तार 2 गुण 3 संख्याटा এই সংখ্যা 6 ভিতরে एचसीएफ ভিতরে ରହିଲା ହଁ କି 4 ଭିତରେ ରହିଲା 6 ଭିତରେ ରହିଲା ତାହେଲେ এই ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି 4 ଏବଂ 6 ର ଲସାଗୁ ଏତିକି ହଉଛି ତାହେଲେ ଏ 2 ର ଗୁଣିତକ ହିଁ ହଉଛି କି ନାହିଁ 12 ଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତା ମାନେ এই जो एलसीएम टा ହେଲା एलसीएम ହେଲା एलसीएम टा এই एचसीएफ ର एचसीएफ ର गुणितक एचसीएफ ର गुणितक ହଁ କି ନାହିଁ এই जो एलसीएम ଟା ବାହାରିଲା 4 ଏବଂ 6 ର ସେମାନଙ୍କର एचसीएफ ର ଗୁଣିତକ ହେଲା 12 ସେଇଭଳି ଏହି ସଂଖ୍ୟାର जो एलसीएम ବାହାରିବ ଏଇ जो a गुणन 8 ଆଉ b गुणन 8 এই দুইটা সংখ্যাର যদি एलसीएम बाहर କରାଯାଏ ତାହେଲେ 8 ର गुणितक হব କି নাই ନିଶ୍ଚିତ ହବ ହଁ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ 8 ର ଗୁଣିତକ ଦେଖିବା ଏଠି 8 3 24 ଇଏ ଗୋଟେ 8 ର ଗୁଣିତକ 848 ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁଣିତକ 857 ଇଏ ବି ଗୁଣିତକ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ 60 ଟା ଦେଖନ୍ତୁ 8 ର ଗୁଣିତକ କି ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କରେକ୍ଟ आंसर ହବ ସେ ପଚାରିଛି which one of the following can never be their LCM ତାର LCM କୋଉଟା ହେଇପାରିବନି ନା ଏଇ 60 ଟା କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ 8 ର LCM ମାନେ 8 ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର HCF ହେଇଥିବ ତାହେଲେ 60 ଟା କଦାପି LCM ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର सॉरी 7 पर न ହେଇଛି टाइपिंग मिस्टेक चलियो ताले एटा हबो 8 नंबर 2 numbers are in the ratio 3:4 if their HCF 4 then their LCM is 1 ताले दुटा संख्या 3 अनुपात 4 रे ଦେଇଛି ଅନୁପାତ ରେ ଦେଇଛି ताले HCF हमर ଦେଇଛି କେତେ 4 ताले हमर संख्या दुईटी केते 4 ଏଠି ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ताले एठी 4 गुण ହେଇଯିବ ଏଠି 4 ଗୁଣ ହେଇଯିବ 4 3 12 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ 16 ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପଚାରିଛି କଣ एलसीएम ଏମାନଙ୍କର एलसीएम କଣ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦବା 16 212 2 16 2 3 6 2 6 8 2 2 4 3 को 3 ରହିଲା ପୁଣି 2 के 2 3 ରହିଲା 3 के 3 2 2 4 2 8 2 16 3 48 48 ତାହେଲେ ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर बुझिପାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ एचसीएफ ଟା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର एचसीएफ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଗୁଣା ହେଇକି ରହିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ସେତିକିଟା ମନେ ରଖିବେ ଆଉ एलसीएम ମନେ କରାଯାଉ ଏଟା एचसीएफ ଇଏ ହେଲା एलसीएम ଏହାର ସବୁବେଳେ ଇଏ ଗୁଣିତକ ହବ এই एचसीएफ ର ଗୁଣିତକ समान एलसीएम ବୁଝିପାରିଲେ एचसीएफ ର ସବୁବେଳେ ଗୁଣିତକ ହବ एलसीएम କିନ୍ତୁ এই एलसीएम ର ସବୁବେଳେ
कौन फैक्टर सब फैक्टर हम एचसीएफ तामाने एचसीएफ रो मल्टीप्लाई एलसीएम एवं एलसीएम रो फैक्टर एचसीएफ ए जिनसटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट ता मन रखिबे बुझिपाले तो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 the ratio of the two number 2:3 ये भी सही बोले था 2:3 यार एलसीडी एचसीएम देइतला माने एचसीएफ देइतला एटी एलसीएम देइछ ठीक अछि एलसीएम 54 ताले से पचारिछि the sum of the two number is what ताले एबळे क्वेश्चन को हम कोन करिया तार दुटा संख्या जे देला हमें ताको भांगिबा ताले 2:3 मन करा हमर एचसीएफ केते नबा x ताले संख्या दुटा केते हबो एटा 2 गुणन x is to 3 गुणन x ताले आमे जानछे कोन ना संख्या दुटार गुणफल माने 2x गुणन 3x इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ ताले एटी 6x स्क्वायर समान एलसीएम केते 54 एचसीएफ केते नै जामे x ताले 54 एपट रहि जबो सेपटे 6x स्क्वायर माइन डिवाइड रे x x कटि जबो एटा एला केते 6x ताले हमें x इक्वल टू पाइले केते 54 विभक्त 6 6 9 54 तर 9 पाइले जदि 9 पाइले x ताले संख्या देटी केते 9 गुणन 2 18 9 गुणन 3 27 ताले संख्या देटी पाइले 18 एवं 27 ताले से पचारछि जोगफल संख्या केते 7 8 15 5 1 3 4 ताले संख्या देटी केते पाइले 45 जोगफल बुझियला पिला माने आपण तो कमेंट करनांते आ कोन करि एना होछि दुखर विषय वीडियो देखुचंती किंतु कमेंट करनांते तो आसन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 the LCM of three different numbers is 120 which of the following cannot be their LCM एटा देखंतो एटा HCF वो LCM रो रिलेशन भलिया क्वेश्चन रिलेशन रो क्वेश्चन माने जदी से LCM ता दे देछि 120 से HCF पचारिछि ताले मु कहितले पूर्व क्वेश्चन रे LCM कोन हबो HCF रो मल्टीप्लाई HCF रो मल्टीप्लाई इक्वल टू LCM ताले ए 8 रो मल्टीप्लाई 120 आइ परिबो कि नै 8 * 12 12 टा 95 15 टा 120 15 15 सॉरी 15 टा 120 ଏବଂ 12 ରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 120 ହବ 12 10 ଗୁଣନ କଲେ 120 ତାହେଲେ 24 ରେ ସେଠି 5 ଗୁଣନ କଲେ 120 ହବ କିନ୍ତୁ 35 ରେ କେତେ ଗୁଣନ କରିବା 120 ହବ 35 ରେ हम 4 गुणन कर 140 हो जाଉଛି 3 गुणन कर 3 * 15 5 रखना 1 3 3 9 1 10 105 ତେଣୁ କି
35 को गुणन कले कदापि 120 हो पारिबो नाही माने 35 रो मल्टीप्लाई 120 नुह सेति पय एटा ही आंसर हबो कैन नॉट बी देयर एचसीएफ माने जदी दुईटा संख्या रो एलसीएम जदी 120 हुए सेही संख्यार एचसीएफ कदापि 35 हो पारिबो नाही बुझ पाले ताले आसन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107 एचसीएफ होचे एतिकी 37 द ग्रेटेस्ट नंबर इज व्हाट ताले दुईटा संख्यार गुणितक माने गुणफल माने जे ए गोटे संख्या बी गोटे संख्या ए गुणन बी तमरा एठी एचसीएफ गुणन हेक रहइबो 37 गुणन 37 ताले बी रे 37 गुणन हबो ए रे 37 गुणन हबो तार वैल्यू देछि केते 4107 ताले ए गुणन बी केते 4107 विभक्त रे 37 गुणन 37 37 रो वर्ग केते हबो 750 3 3 9 321 दुणे 42 4 2 42 इला 9 6 9 4 13 13 6 9 ताले हरण करबा केते हबो 3 गुणा 1000 4000 3 गुणा 3 9 27 रो 7 2 3 6 18 19 20 रो 2 3 13 43 40 41 बस 3 द्वारा कटि जाउची ताले ए गुणन बी केते पाइले 3 ताले एटा संख्या कोन हबो जहार की गुणफल 3 हबो ताले 1 गुणन 3 किबा 3 गुणन 1 बुझि पाले ताले केवल दुटा पॉसिबिलिटी रहउची दुटा नै गोटे ही 1 गुणन 3 जा 3 गुणन 1 सा ताले 1 के 37 गुणन करबा जेहेतु एटा एचसीएफ एचसीएफ 37 अछि ना एक्चुअल संख्याटा हबो 37 गुणन 1 एवं 3 गुणन 37 ये 37 3 रे 37 गुणन करले केते 111 पहले हम दुटा संख्या सान संख्या बड़ संख्या से बड़ संख्या पचारे छी द ग्रेटेस्ट नंबर ताले के ऑप्शन नंबर बी बुझ पाले आसन तो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द एचसीएफ and LCM of two three digit number two three digit number are 38 and 4147 and the sum of these number number ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ HCF ଦେଇଛି କେତେ 29 LCM ଦେଇଛି 4147 ताले कौन करिया संख्या दुईटी केते 3 डिजिट जहां भी हो बी एक्स ने जेकोसी संख्या रो ए संख्या रो दुईटा संख्या रो हमर लसा को बाहर करिया माने कोन ए ए बी एक्स हबो ताले ए गुणन बी गुणन एक्स बदल रे हमर कोन एचसीएफ एचसीएफ टा देछि 29 इक्वल टू 4147 हे परियो ए गुणन बी समान 4147 डिवाइड रे 29 आगे नहीं ताले केते पाइबा 4 1 4 7 29 ताले एक पड़ियो
29 11 2 3 ରୁ 1 4 3 12 36 ରୁ 6 3 4 8 9 11 8 0 7 3 କଟି ଯାଉଛି 8 7 1 4 3 पहले 1 4 3 ତାହେଲେ a ଗୁଣନ b ପାଇଲେ କେତେ 1 4 3 ଏମିତି ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ କି ଗୁଣନ କଲେ 143 ହବ 1 ଗୁଣନ 143 ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ 11 ଗୁଣ 13 ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ପସିବିଲିଟି ତାହେଲେ ଆମର ହିସାବ କେତେ ଦେଇଛି 29 ତାହେଲେ 29 ରେ 47 ଗୁଣନ କଲେ ବହୁତ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ये संभव नୁହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଆମର ହେଇଛି କଣ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ତାହେଲେ କେତେ ପାଇଲେ 11 ଗୁଣ 29 ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ 13 ଗୁଣ 29 ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ସେ ଦେଇଛି କଣ sum of these number sum ପଚାରିଛି ତାହେଲେ 29 ଗୁଣ 11 ଯୁକ୍ତ 31 ସରି 13 ଗୁଣ 29 ତାହେଲେ 29 କମନ ଚାଲିଯିବ 11 ଯୁକ୍ତ 13 3 1 4 2 24 29 ଗୁଣ 24 4 36 6 ଆରେ 6 ବହୁତ ସାରା ଅଛି ୟୁନିଟ ଡିଜିଟ ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡିବ 4 36 ରୁ 6 3 4 2 8 9 10 11 2 18 18 ରଖିଲା 1 2 4 1 5 6 8 1 9 6 6 9 6 ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର B ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଏଚସିଏଫ୍ ଏଲସିଏମ୍ ର ବାକି ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବୁ ପିଲାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍ତେ खुदा हाफिज